Today, we start the new article, Observations from the Experiments of Photoelectric Effect. In earlier lecture, we studied the photoelectric effect. Photoelectric effect is the phenomenon of emission of light when light of a suitable frequency is incident on a metal surface. That process is called as that phenomenon is called as a photoelectric emission. When experiment is done, the observations from the experiments are: first observation is threshold frequency. Photoelectric effect means when ultraviolet light is incident on an emitter, electrons are emitted. Electrons are emitted, so the current is produced. This is the basic concept of photoelectric emission. When ultraviolet light is incident on an emitter, current emitter E, current I is produced. And it is applicable for low intensity of light also. म्हणजे काय की ज्या वेळेला अल्ट्राव्हायलेट लाईट आपण इमिटर प्लेटवर इन्सिडेंट करू त्यावेळेला फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होईल आणि सर्किटमध्ये काय तयार होईल, करंट तयार होईल. आणि ही जी प्रोसेस आहे ही लो इंटेन्सिटीसाठी सुद्धा काय होते, चालू शकते. देन पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, we always give the positive potential to the plate C, and the positive potential applied to the plate C and the intensity of a light is kept constant. When positive potential applied to the plate C and intensity of a light is kept constant, and we can increase frequency of a light, incident light. Then we can observe that for low frequency electrons are not emitted. For low frequency electrons are emitted, but as we increases the frequency, for a certain value electrons are emitted. For a certain value electrons are emitted, and this frequency is called as a threshold frequency. From above graph, the graph is I, that is current versus the frequency. When the light is initially, when frequency is minimum, there is no current is produced. As we increase the frequency, when frequency reaches the particular value, electrons are just emitted. Electrons are emitted, so the current is produced. And that frequency is called as a threshold frequency. म्हणजे काय, लो फ्रिक्वेन्सीला इलेक्ट्रॉन इमिट होत नाही. Then we increase the frequency slowly. आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली आणि एका सर्टन व्हॅल्यूला इलेक्ट्रॉन काय होता, जस्ट इमिट होतं. या ग्राफवरून असं दिसतं की सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन इमिट होत नाही, म्हणजे सर्किटमध्ये करंट दिसत नाही. जसं आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवत जाऊ, या व्हॅल्यूपर्यंत ज्या वेळेला फ्रिक्वेन्सी रीच होईल त्यावेळेला काय होईल, इलेक्ट्रॉन काय होईल, रीच होईल. म्हणजे सर्किटमध्ये काय तयार होईल, करंट तयार होईल. आणि त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणायचं, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी. काय म्हणायचं, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी. देन व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी? Threshold frequency is the minimum frequency of a incident light, so the electrons are just emitted. The minimum frequency with which the electrons are just emitted, that frequency is called as a threshold frequency. Then the formula is nu 0 is equal to C upon lambda 0. Nu 0 is equal to C upon lambda 0. Where C is the velocity of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second, and lambda 0 is the threshold wavelength. Lambda 0 is the threshold wavelength. Then if incident frequency, nu is the incident frequency. When incident frequency is greater than the threshold frequency,
Nu zero is the threshold frequency. When incident frequency is greater than the threshold frequency, photoelectric emission takes place or the current is produced, and this is possible for the low intensity also. But when nu is less than nu zero, photo emission does not take place. म्हणजे काय बघा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरो बरोबर सी अपॉन लॅम्बडा झिरो. सी जी काय आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अँड लॅम्बडा झिरो इज थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. मग जर इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी न्यू ही इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी ही जर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल त्याच वेळेला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होईल, म्हणजे सर्किटमध्ये काय होईल, करंट प्रोड्यूस होईल. जर समजा न्यू हा न्यू झिरोपेक्षा लेस असेल, कमी असेल, इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा कमी असेल, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होणार नाही. आणि लो इंटेन्सिटी ऑफ लाईटला सुद्धा काय होतं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होतं. सेकंड वन इज नो टाइम लॅग बिटवीन इन्सिडंट लाईट अँड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. There is no time lag between incident light and emission of electron. Means it is instantaneous process. This photoelectric emission process is instantaneous process. That is, when we incident the light on an emitter plate, electrons are emitted. These electrons are emitted within a 10⁻⁹ second. Within a 10⁻⁹ second, emission takes place, and so there is no time lag between incident light and emission of light. ही जी प्रोसेस आहे ही अतिशय फास्ट प्रोसेस आहे. आपण लाईट इन्सिडेंट केली इमिटरवर तर आपल्याला लगेच इमिशन दिसतं. 10⁻⁹ सेकंद पूर्वी आपल्याला काय दिसतो, सर्किटमध्ये करंट दिसतो. म्हणून ही व्हेरी फास्ट प्रोसेस आहे किंवा इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे. वेन इन्सिडंट लाईट इज स्टॉप्ड ऑन अ इमिटर प्लेट, इन्सिडंट लाईट इज स्टॉप्ड, करंट आय इज स्टॉप्ड. म्हणजे काय, आपण लाईट इन्सिडंट करायचं थांबवलं तर करंट पण काय होईल, थांबल. The second is there is no time lag between incident light and emission of electron. Third one is the intensity of and photoelectric current. What is the observations from intensity and photoelectric current? When frequency of incident light and the potential difference between E and C is constant, means लाईट जी आपण इन्सिडेंट करणार आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि ज्या दोन प्लेट मधलं पोटेन्शियल आहे हे आपण कॉन्स्टंट ठेवलं. व्हेन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट अँड द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन E and C are kept constant, then current is produces, and this current is increases with increasing intensity. That means we can increase the intensity, then we observe that current is increases. That is, I is increases with the intensity. As intensity increases, current is increases. As intensity increases, current is increases. Then we can plot the graph of current against the intensity. When we plot the graph of current, photoelectric current, and the intensity of light, the graph is a straight line. That is, as intensity increases, photoelectric current is increases. As intensity increases, photoelectric current is increases. The graph is a straight line. In other words, we can write here, rate of emission is directly proportional to intensity. The rate of emission is directly proportional to intensity. म्हणजे काय, आपण इंटेन्सिटी वाढवली की काय होतो, करंट वाढतो. आणि मग जर आपण समजा ग्राफ काढला इंटेन्सिटी ऑफ अ लाईट आणि फोटो इलेक्ट्रिक करंटचा, तर तो काय ग्राफ दाखवतो, स्ट्रेट लाईन दाखवतो. म्हणजेच रेट ऑफ इमिशन याचाच अर्थ करंट. Rate of emission is directly proportional to intensity.
rate of emission, and this is possible when the frequency of a light and the potential difference between two plates are kept constant.